श्री लक्ष्मी नारायण स्तोत्र सत्यव्रत क्षेत्र ललाम भूतो बाहासरितीर विराजमानः मखी प्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धा सत्संप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासि विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजो कहे अत्यन्वयावा न्वयवेद्वदग्र्यः सुस्वध्वरैर्ध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसा बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणि पालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायणसन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा रणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा न पराधवर्गान्
हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीस्तात् योपः समुच्छायमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायणसंविभासि दब्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायणसंविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नियत्य होतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायणसुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमे न कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो आत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो ह्यर्षाणि पालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट
मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासि विभावये त्वाम्। आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः कुतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकः अत्र्यन्वयावा न्वयवेद्वदग्र्यः सुस्वध्वरैरध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसा बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायणसन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा रणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एव भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा न पराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीस्तात् योपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायणसंविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायणसंविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नियत्य होतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना
जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायण सुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्त होमे न कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतो देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो आत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासि विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः उतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजो कहे अत्र्यन्वयावा न्वयवेद्वदग्र्यः सुस्वध्वरैर्ध्वरवेदिदीप्रे
श्रीवादिहंसा बुधसूरिवर्य वंशावतंसे किल विप्रवर्य श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठा प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायणसन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा रणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीस्तात् योपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायणसंविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परमधामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायणसंविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नियत्य होतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायणसुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो आत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपालै
नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेय गोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धा सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासि विभावये त्वाम् आत्रेय गोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजा द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः उतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजो कहे अत्यन्वयावा न्वयवेद्वदग्र्यः सुस्वध्वरैर्ध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसा बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायणसन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा रणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एव भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा नपराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीस्तात् योपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात्
आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्ची घटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायणसंविभासि दभ्रेतरेधामनिवर्धमानो दभ्रं परमधामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायणसंविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवनश्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नियत्य होतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायणसुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायणते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमे न कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमारा धनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो आत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धः सत्सम्प्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासि विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः
द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः उतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजो कहे अत्यन्वयावा न्वयवेद्वदग्र्यः सोऽस्वध्वरैर्ध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसा बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायणसन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा रणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा न पराधवर्गान् हृद्यैः समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीस्तात् योपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायणसंविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायणसंविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नियत्य होतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायणसुस्थिरोऽसि पूतोऽग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं
ग्राम सुनाम धृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्री सूक्त होमे न कृतेन भक्त्या ग्राम समृद्धिं सकलामुपैतो देव समारा धन संप्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो आत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धा सत्संप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासि विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः उतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजोकः अत्र्यन्वयावा न्वयवेद्वदग्र्यः सुस्वध्वरैर्ध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसा बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्री श्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं
निज भूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायणसन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा रणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा न पराधवर्गान् हृद्यैः समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीस्तात् योपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायणसंविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायणसंविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नियत्य होतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायणसुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपेतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो आत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि सत्यव्रतक्षेत्रललामभूतो बाहासरितीरविराजमानः मखी प्रकृष्टो ह्यर्षाणिपालै नारायणो यत् विभाति लक्ष्म्या आत्रेयगोत्राम्बुधिपूर्णचन्द्रे आचारशीले रभितो वरिष्ठे आशास्यमानः परभक्तियुक्ते
नारायणो भाति सहेव लक्ष्म्या श्रीवैष्णवाग्रे सरमाननीया आचार्यवर्या जगते प्रसिद्धा सत्संप्रदाया वनबद्धदीक्षा त्वया प्रदत्ता जगतां विभान्ति भाग्यं जगत्यामुपवर्णनीयं त्वदीयसेवा फलमामनन्ति आस्ते कदिव्या ध्वरवेदि भोग्ये जाने ग्रहारे तव भाग्यमेतत् इष्टार्थसिद्ध्यै भवतोपदिष्ट मिष्ट्यादिकं भूरि कृतं हि यत्र यज्ञो हि नारायणनामरूपः त्वमत्र भासि विभावये त्वाम् आत्रेयगोत्रे कजनी प्रकृष्टः द्विजत्वं प्रतिपद्यमानः भूयस्तरां विष्णुपदे चरन्तः विभान्ति तुष्टस्त्वमिहासि भूत्यै नारायणत्वं रमया समेतः प्राचीं दिशं वीक्ष्य मुहुः प्रसन्नः उतो न जाने परमं रहस्यं योपोज्ज्वलं स्तम्भमवेक्ष्यसे किं यज्ञस्य साक्षी स्थिर एव लोके यज्ञस्थली चापि विभाति सुस्था ततोऽभिजाता वसतोऽग्रहारः विश्वप्रसिद्धोऽप्यधुना त्वयैव काञ्चोत्तराचोत्तमतां प्रणीता यज्ञैर्हि सज्जः किल यायजो कहे अत्र्यन्वयावा न्वयवेद्वदग्र्यः सुस्वध्वरैर्ध्वरवेदिदीप्रे श्रीवादिहंसा बुधसूरिवर्य वंशावतंसः किल विप्रवर्यः श्रीश्रीनिवासा ध्वरिभिः प्रतिष्ठां प्राप्तोऽग्रहारो यर्षाणिपालै प्रतिष्ठितस्त्वं निजभूम्नि नित्यं प्रतिष्ठितस्त्वं परमाग्रहारे पुनः प्रतिष्ठा भवतः प्रशस्या चिराय नारायणसन्निधत्स्व यमपयं प्राह्वयति स्म हृष्टो वरप्रदो वा रणशैलमूर्ध्नि देवाधिराजो पयदीक्षितोऽसौ कूटस्थ एवा भवदत्रिगोत्रे कल्याणकुल्या कमनीययूपः कार्श्यं कुतः प्रापनवेद्मि तत्त्वं क्षमस्व सर्वा न पराधवर्गान् हृद्यै समीक्ष्य स्वसुधा कटाक्षात् कल्याणकुल्या मृतवाहिनीस्तात् योपः समुच्छा यमुपेतु भूयः त्वदीयधामो ज्वलतामुपेयात् आराधनं ते नवतां प्रदद्यात् काञ्चीघटाम्बीत्यभिधानभाजः श्रीवेङ्कटाचार्यमुखः कवीन्द्रः यत्सन्निधानात् अतुलां प्रतिष्ठां सम्प्राप्य नारायणसन्निधिं
यणसंविभासि दभ्रेतरे धामनिवर्धमानो दभ्रं परमधामसमाश्रितोऽसि अदभ्रदृष्ट्या स्वयमेधमानः भद्राणि नारायणसंविधेयः विधि प्रणीते सुभगेष्वमेधे समुद्भवन श्यामलः व्यवाहः अस्तोकभोग्या ध्वरः व्यभोक्ता नियत्य होतान् स्वपुरं स्मदेवः कलिः प्रदुष्टः कवयोऽपि नष्टः कल्याणकुल्याप्यमृतेन हीना जाताश्च दूरे सुखजीविकायै परन्तु नारायणसुस्थिरोऽसि पूतोग्रहारो मखजालकृत्या पूतास्थली सत्पदरेणुपूर्णा पूता वयं ग्रामसुनामधृत्या वसेम नारायण ते कटाक्षे श्रीसूक्तहोमेन कृतेन भक्त्या ग्रामसमृद्धिं सकलामुपैतो देवसमाराधनसम्प्रहृष्टः अभीष्टदायी सततं विभातो आत्र्यन्ववाये जनिमेत्य सेवा रतेन मावा सरघोत्तमेन भक्त्या कृतं स्तोत्रमिदं पठन्तः लक्ष्मीकटाक्षेण विभान्तु लोके लक्ष्मीनारायणं देवं मन्दिरं नूतननिर्मितं रक्षितां यागशालां च दृष्ट्वा तुष्टिं भजेमहि।